बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पीटीआई वालों की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। जनाब चौधरी इनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ी असम्बली का हंगामी इजलास हुआ और बुध जुमेरात की दरमियानी शब में यह हुआ। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रात 12:40 से 12:55 तक का वक्त दिया गया था। सेक्रेटरी असम्बली आज़ाद कश्मीर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किसी के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए, जिसके बाद स्पीकर नूरुल हक को बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। लेकिन बिला मुकाबल इंतखाब के बाद भी वोटिंग का अमल कराया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। ताहम कुछ देर बाद वोटिंग के लिए अमल के लिए इजलास डेप्टी स्पीकर चौधरी रियाज की सदारत में पेश हुआ। ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जनाब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया पीटीआई वालों की तरफ से। पीटीआई का जो है बंदा, उसको मुंतखब करके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि पीडीएम जो है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को भी एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर रही थी। तो लिहाजा ये पीटीआई की तरफ से एक बहुत ही कह लें कि अच्छा इक़दाम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो इलेक्शन के बाद जनाब, आज आपको मैंने पहले भी बताया, एक तफसीली वीडियो में बना चुकी हूँ समात के हवाले से। इलेक्शन की तारीख जो है वो 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी, कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब। आपको मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ कि पीएमएलएन जो है, मुस्लिम लीग नून जो है, उसने पंजाब में इंतखाबात से बायकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि जी हम पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, हम बायकॉट करते हैं। और आपको ये भी मज़े की बात बताऊँ कि अगर वो इलेक्शन से बायकॉट करते हैं तो वो सबको क्लियर पता है कि अदालत का हुक्म ना मानने पर उन पर तौहीन अदालत लग सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला जो हमारे जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं, देखिए ज़रा आपको यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ कि जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनसे सिक्योरिटी मांगी गई। उन्होंने कहा कि वो हम नहीं दे सकते, सॉरी, फंड्स मांगे गए इनसे ख़जाना से, उन्होंने कहा वो हम नहीं दे सकते। वज़ीर ख़जाना से उन्होंने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन के लिए, उन्होंने कहा गवर्नर स्टेट बैंक से, उन्होंने कहा जी हम नहीं दे सकते। वज़ीर ख़जाना जो है आईएमएफ से मुआहदा नहीं पास करवा सकते। अभी तक उनके कोई मुआहदे, कोई मामला सेटल्ड आउट नहीं हुए। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है, और फिर भी ये कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान की बुरी है। जनाब, आप अपनी सीटों से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि कोई भी मामलात आपसे सॉल्व आउट तो हो ही नहीं रहे। जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है, 14 अक्टूबर भी। सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा, अदालती तरीके से हल करने से शदीद बहरान पैदा होगा। जनाब उन्होंने कहा शाहज़ेब खानज़ादा के गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है, जबकि उनका मज़ीद कहना था कि सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा, अदालती तरीके से हल करने के शदीद बहरान जो है वो बढ़ जाएंगे। जबकि मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बनाया गया। अदालत ने कहा इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हिरासा ना किया जाए, किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। आपको मज़े की बात बताऊँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी वो अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे, इलेक्शन की वो तारीख दे चुके हैं और इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। उन्होंने क्लियर कट कह दिया। अब वज़ारत दाखिला साहब जो हैं, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी ख़दशात हैं, शरपसंद और दहशतगर्द कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, ये होगा वो होगा। वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बहुत बुरी जा रही है, हम आपको बता नहीं सकते, इतना माहौल ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया, लिहाजा जो है वो इलेक्शन जो है वो इस वक्त करवाना बहुत कह लें अहमकाना हरकत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, इसे रीराइट नहीं कर सकती। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट का है जनाब। अब जबकि उन्होंने कहा है कि वो मज़ीद उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की गोद से जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि आइन ने पार्लियामान की गोद से जन्म लिया है, पार्लियामेंट की जो गोद से है उसे जन्म लिया है। तमाम इदारों को आइन की पासदारी के लिए यकसू होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए और अदलिया इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दे। रियासत को बचाने के लिए अपना सियासी असासा कुर्बान करने में एक लम्हा भी नहीं हिचकिचाहट जो है वो करेंगे। ये उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म जो हमारे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है। जबकि इलेक्शन फंड्स ना दिए तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, ये कहा गया है। सीनियर कानूनदान
اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ان پہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ جناب، ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے سیاسی جماعتوں کو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 4 بجے کا وہ دے دیا ہے، ملتوی کر دیا سماعت۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے ذریعے احکامات جاری کریں تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم سے معاملات طے کرتی ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی قائدین کے تشریف لانے پر مشکور ہوں، صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے، قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ وزارت دفاع نے بھی عمدہ بریفنگ دی، اٹارنی جنرل کو ایک ساتھ انتخاب کے معاملے پر دلائل دینا تھے لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے۔ آصف زرداری کے مشکور ہیں، انہوں نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا، بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی تجویز سے اتفاق کیا۔ فاروق ایچ نائک جو ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی جماعتوں کا پہلے بھی یہی موقف تھا، ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے، 90 دنوں کا وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ایکسپائر ہو چکا ہے، حکومتی جماعتیں ایک ہی دن انتخابات پر مشاورت کریں، جبکہ ان کی طرف سے فل زور جو ہے وہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی روز ہونے چاہیے، کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ انتخابات جب بھی ہوں گے اسی پاکستان میں، 14 مئی کو ہوں، 14 جولائی کو ہوں، 14 اکتوبر کو ہوں، پاکستان بھی وہی ہے، پاکستان کے حالات بھی وہی ہیں اور سارے معاملات بھی وہی ہیں، یہی سیکیورٹی ہوگی، یہی جو ہیں فنڈز جاری کیے جائیں گے، یہی وزارت دفاع ہوگی، وزارت خزانہ ہوگی، یہی کابینہ ہوگی، یہی نگران سیٹ اپ ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا۔ تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے میں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ ہم 14 اکتوبر، آپ اکتوبر کی رٹ لگائے ہوئے کیوں ہیں؟ مطلب کہ اکتوبر 5 مہینے بعد ایسا کیا چینج آ جائے گا ملک میں، 5 مہینے بعد ایسا کیا اس میں اسٹیبلٹی آ جائے گی کہ آپ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ 5 ماہ بعد آپ نے الیکشن کروانے ہیں وہ ابھی نہیں ہو سکتے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 14 جولائی کو بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، تو جناب اگر 14 جولائی یعنی کہ 2 ماہ بعد الیکشن ہو سکتے ہیں تو مئی میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ آخر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے، آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ الیکشن سے کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ آپ الیکشن سے کیوں جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے، بلکہ ان کی ایک اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کی صدارت پہ، شہباز شریف کی صدارت میں کہا گیا کہ جناب زرداری صاحب آمادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، جبکہ پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔